Tipra Sharokni tongthai shekjagei tongkha ADC amchayo Tipra Sharokni bebakno turuk khlai general area samjagei tongkha Fatar Hastini phainai kubuni bosong rokbai Bisramganj amchayabo abahaino khlaijagei tongmani no khnawi joto Tiprasha Bisramganj SDM ni thani deputation delaikha Tipra mo thani adong rokno tuyui Naile Sangram Naile Andolan Naile Sangram Naile Andolan Naile Sangram Naile Andolan Naile Sangram Naile Andolan उसको बारे के नगर में दौड़े दौड़े आज के तिप्रासा जाके दिया हम देवो दशने दौड़े ये विश्राम के नगर पंचायत होते देखी ना देवो ना आस्तर पारा के नगर पंचायत होते देखी ना देवो ना पिछामा कामी के नगर पंचायत होते देखी ना देवो ना पिछामा कामी के नगर विश्राम के नगर पंचायत होते देखी ना देवो ना Oscar बारे के नगर पंचायत होते देखी ना देवो ना आइले आंदोलन उबागराम की We want justice. Tidak saya renting nगर पंचायत खाई मंगले tidak saya renting nगर पंचायत खाई मंगले Aku coba tolong nih Aku coba kota tolong nih Aku coba kota tolong kah Borok tefal longlet Bukan bara longlet Borok tefal longlet Diam dia pada sana dole Aske di prasada ke diam dia pada sana dole Oscar बारे के नगर पंचायत होते देखी ना देवो ना मास्टर पारा के नगर पंचायत होते देखी ना देवो ना प्राप्त पिछामा कामी के नगर पंचायत होते देखी ना देवो ना विश्रामगंज के नगर पंचायत होते देखी ना देवो ना फसलपुर के नगर पंचायत होते देखी ना देवो ना विश्रामगंज के नगर पंचायत होते देखी ना देवो ना आइले संग्राम आइले आंदोलन तिप्रा दफाके ना देवो ना विश्रामगंज के नगर पंचायत होते देखी ना देवो ना उसकर बारे के नगर पंचायत होते देखी ना देवो ना तिप्रा दफा लंग ले उसको बारे के नगर पंचायत होते देखी ना देवो ना विश्रामगंज के नगर पंचायत होते देखी ना देवो ना विश्रामगंज के नगर पंचायत होते देखी ना देवो ना आइले विश्रामगंज के नगर पंचायत होते देखी ना देवो ना उसको बारे के नगर पंचायत होते देखी ना देवो ना আমরা যারা আমি এডিশন নগর পঞ্চায়েত those who area included those who area areas included that person আমার আরটি কম্পিউটার আমরা আরটি কম্পিউটার দেখেন আমরা আরটি হ্যাঁ দিব আমরা একটা অংশ আছে আমি কি বলছি বুঝাছেন একটা কথাই শেষ আর যেটুকু ডিপোজিশন দিতে আছেন ডিএমএর সংখ্যা আমি রাখছি আপনাদের মধ্যে যদি এটা ভুল ধারণা আছে এটা কোশ্চেন না যদি ডেজিগনেটেড ভিলেজ কমিটি এরিয়া থাকে তো ভিলেজ কমিটি এরিয়া কখনই নগরপঞ্চায়েত হতো মানে এডিসি কোনো এরিয়া নয় হতো না যদি এটা যদি গ্রাম পঞ্চায়েত এরিয়া হয় তাহলে নবে স্যার আমরাও জানি এটা ঠিক আছে দুঃখিনী কোন আমরা যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের এরিয়া হয় তাহলে নগর পঞ্চায়েত করা যাবে যদি এডিসি ভিলেজ কমিটির এরিয়া হয় এটা কখনই নগর পঞ্চায়েত হবে না এডিসি আমার স্পষ্টভাবে প্রাথমিক আমি আপনাদের দেখাই আমি জাস্ট আপনাদের দেখাই আমার এই ওয়ার্ডটা উপস্থিত হয়ে গেছে আপনাদের তো তবে একটা যে এডিসি ভিলেজ এরিয়া কমিটির এরিয়া নাও দিতে মানে এডিসি ভিলেজ কমিটির এরিয়া সুবিধাও দিতে না নিয়ম নেই আপনাদের লেগে দেখতে শুনছি ঠিক আছে স্যার আপনাদের এই ওর
তখন তারা স্মার্ট ইন্টারেস্ট তারা এডিসি থাকবে আর ম্যাপটাও গন্ডগোল আছে ম্যাপ আপনার 13.5 কিলোমিটার একদিনের যে ম্যাপটা হ্যাঁ আমি 13.5 কিলোমিটার साइमान खाजे नगर पंचायत खाइना बागे बिस्रां मोनो न बरनाले नगर पंचायत से खाइगले लिया सें साइमानो स्टिल आलियागो आरटीआई कपि दङो जों आरटीआई खाइना तिखलाइमान जे बिस्रां मोनो बाजार ताबो एडीसी सिको प्लस अमनो जे दान ननाय खा मानिक देबरमा 100 कानि ताबो चिनियागो पर्सा एन दलिल दङो আর তাই কাইসাंके सिनेमा एसटी कन्स्टिट्युएन्सी चयलाम और बाइकन नों एडीसी एरियन तिजि नों बाइकर नों नगर पंचायत खाइमानायबा ताछाड़ा अ जे बिस्रामन्ज ग्राम पंचायत अमनि कुनो कोर्ट मायाखो पंचायतनि कासे कासे कोर्ट दङ बिस्रामन्ज पंचायत कुनो कोर्ट गरै बर आमतली ताई बर्दल कोर्ट बाइसे चलि दङ तो बाइकन नगर पंचायत खाइबेमो तार माने मो एकटा राजनीतिक षড়যন্ত্র सेमो साइमानो डीएम साहेब अलरेडी कक साका जों दिनै साबमिट खाइनाय जों अमनो जों नाया जों कुनै दिन बिस्रामन्जन जों जेनेरेल थानानै जों नायाबा नगर पंचायत जों खाया जों जेरा 6 शिड्यूल जोंनो जेरा खाइरो जाक माने 6 शिड्यूल जों दङ जेरा 1984 जोंनो 6 शिड्यूल खाइरो माने आरो जों दङ जों नगर पंचायत नि जों टोटली जों कन्डेम खाइ नगर पंचायत केबो इन्ट्रेस्टेड मिया कैसे प्रोग्राम सिरियस नक्तो बन नक्तो अवश्य ग्राम पंचायत जगह तो अमनि बिसिनि बेबताम साइमने बारबो थांताम नलेज दंबा आर बनि विपिन संहायरं कबराव जों सारामु सुने तामनि माने बर राजनीतिव कतालखौ जरायखौ राजनीतिव तेबो बयस नांगौ सिगो राजनीतिव मेचुरमेन्ट बने बजेटा सामानि मिया कम अब बो आसाइमासे मधु पुरो कोन बिसिया दंबा नाकि अब एडीसी ताम अब ने सम्बन्धे बाबर क्लियर सिंगिया ये बो सानाय ता बो सामै कइसि या बलताम रसलायका जों तो डीएम साहेब बो आगरतलाव कैसा प्रोग्राम ने बागै बसने একটা সময় টাইম ने माने बन बागै नै बो आरो आगरतलाव सेक्रेटारि प्रोग्राम दं बागै नै बो आबर लिस्ट एसडी कबो एडीएम थाने याखादा एडीएम बाय कक सालायका किछुटा कक सालान परे बस माने नलेज तो बसियार खायका जे पुष्कर बारे समतल आमतली एके विवेकानंद पल्ली ते पुष्कर बारे चुरपुकुर ও 5টা অংশ টোটালি বরপুরি খাগিতি ফেকা একে যেমন বিবেকানন্দ পল্লী নগে রাজকুমারী খাকা একা হারং পানাকে যেমন কয়রমরা বাজি আমতলি তমনি আবন হাকে খাকা আবো বরং নলেজ তমনি সাও একে তাঙ্গই খাগিনাই বা সিনিয়র আবো স্রামনাই তাঙ্গই এই নগর পঞ্চায়েত স্রামনা অতি বসে এনতিনে বসাওমো আগেনি সিমনে ইনজা মানে আগেনি সিমি ইনজা আনरो आरटीआई बगानो कपि दिनो आरो आरटीआई कपि तो आंतां बनर नाय आरटीआई कपि ओ आं और टोटली सुजाक तम बिस्रामगंज पंचायत से जेनेरेल याखो आरटीआई कपि से मानिक देवर मुंगैब 100 कानि दान हजार टका पर्चा बाय सिनियागो दलिल दङ इनके बसाव म जदि आ जागा
তো সিনর মেম্বার গবর খা মেম্বার বাসা খা ও যে সিটোটা মেম্বার বাসে পাস খা বা ফেল খা গার মেম্বার বাসে পাস খা aga tabo member song no objection dare nisang saka tang member mo beng soi tong ro BJP ni member jara base pass nai bor beng soi tong bor bo saimea karon mo 1994 nisimi haile ekta sadharon ei আমতলি পঞ্চায়েত ni ekta part ni nai general hayung tongmani abro bor general khai khibe ka sinti brasa ei area no tui nai ni bon bagi tabo seng interested gri senior jara ei o general je পরবত টিস্যুটা সিন বড় প্লান থাকমানি বড় যত এডিসি এরিয়া থাকে Tapi tikli মা কিবলি আংনাইবা আবো তো বনি কাগান নক নি আমলে এজিএম কাগান